José, ¿qué haces aquí? Did you and Dandelion? I mean, how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Tú, José, hay una manera de ver lo que me ha tocado recientemente. What happened? What do you think? I'm not sure. Opciones, campanita. But I should make one thing clear. Ya ahí donde desbloquea, ¿no? Luckily, Dandelion's an open-minded soul. We had a lovely evening. He became a Ahora loyal pues el otro día, no sé. No. Dandelion. Es que el cofre increíble me dieron un aspecto para un dios, pero no me acuerdo If para that, qué. in fact, Calx is Steel. all true, but Really? Radovid sucks flat. Why do I became... I'm a ridiculous... Mentira. Have you never... Thanks for your help. I can Vamos, se dejó. Vamos. Chocopi. Puto niño rata. ¿Pero qué juego vais a ir todavía a Mike o qué? ¿Cómo se dice ya? Tengo que ir a ver a Marvela. Maravela. Vamos con Maravela, chicos. Vamos con Maravela, venga. Come closer. Don't be shy. You'll find out everything. Chiquito pueblo. ¿Qué estás gritando? ¿No es posible? ¿Que te meto una paliza? Me estoy gritando a llegar de arriba. Sí, claro. Let's go kill some ¿Te voy a monsters. tener que explicar a ti las cosas otra vez o qué? Moral decay. No me deja. Tengo para cortarme el pelo. Me puedo cambiar la barba, dime que sí. Sería espectacular. La verdad. Give me a... Sí que puedo cambiar de peinado. A ver qué peinado, ¿no? A ver cómo es. This is not what I wanted. What do you mean, not what you wanted? Are you cut and quaffed? You are. This is not the look I wanted. And this is not the fate I want. Así que te cae. Pero si este es el mismo peinado de mierda que tenía ya. Oh, well. Give me a haircut. A ver. Quiero cambiar de peinado. Mira la estafa. Este. Uf, no sé yo, a ver, arráncame la barba. Nah, está bien. Lo voy a So ir un long. rato por los loles. Tampoco. Uy, espérate que no queda tan mal, pensaba que era peor, pero cuidado. Cuidado. Que igual llueve y no es porque está lloviendo de verdad. Vete pues a ti, tengo que tener una paliza, Venga para adentro. Los niños. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Pues no me sale de los cojones. Sorry, can't wait. No es que tengo You're dos about espadas en la Dandelion. cepa, ¿no? I'm Geralt, and I'm... Tengo Geralt, prisa, brother. I know you. Fine. If you're eager to join in the lesson, you're welcome to. Children, sadly the rat catcher has a fever today, but in his stead, we're honored to welcome a whitcher, who will now tell us about his trade. but...
Ya, me apunto, me apunto. This is va. grand. Eso sí, You eso shan't sí. disappoint them, will you? Pero, déjame contestar. So, who would... Me! What's it mean that witches are lecturers? Son libidinosos. Ah, vale, al líbido. Eso dice. Es un rumor. You shouldn't listen to everything people say about... Means they go to sleep early. Oh! So that's why Mum went to tuck that witcher in. Children, what's the meaning of this? Next question. Joder, con la madre, tú. Is it true witches kill kings? Cuando se lo A tienen. man cursed who's turned into a monster a witcher might have to kill, even if he's a king. So King Fortest was a monster. What's it like to cut off someone's head? Can you show us how to cut off a head? Can we try your potions? Enough. Bueno, no podemos. That is all no, for no today. podemos. Porque Gather si your tomas things. algo igual mueres entre Bid terrible farewell to sufrimiento. Master Geralt. It's great you came. So please do tell me, Thanks. That was an ordeal. Think I'd rather face a swarm of neckers than a class of 10-year-olds. the Ratcatcher had no objections. Oh yeah? How's he feeling? He's dead. Bubonic plague, it seems. Pues ya me jodería morir por la peste, I know you tío. saw Madre Dandelion mía. Oh, yes. He read you his poems. Aquí, No. tío, el brujo Ujú. indestructible. Maybe. Mold. A mí la peste no me afecta, chaval. When his hand abandoned... Voy volando por el mundo. ¿La has visto últimamente? Escribió un poema sobre el dije, vamos a decir esto. Found a... Really? Gee up! A snaky whip rose skyward. Jee-haw! Crack! She reined the beast. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its... Sorry, don't know much about... See Dandelion after the... No. I even he never came back to see me. Pues venga, hasta luego. Thanks for your help. Muchas gracias por decir... Por todo, mierdas. Nadie con el campeón. Ya está, últimamente, ¿o qué? Basta. El Amori está ahí en China. Vamos a meternos al bareto esto, que seguro que hay alguien que quiere que le meta una varita. No, aquí no hay peleas. No tiene pinta. Este flautista, cuidado, que hay que quedarse con la cara de esta que ya verás lo que va a hacer con los niños, ya verás. No pillen con la flautita, como le mola. A ver, vamos a tirar para arriba. ¿Qué hace aquí, José, tú? Bueno, vamos a seguir, joder. El puto cerdo. A ver. Tenía 46 pasos. Ah, esta es la dinera, ¿no? Joder, lo voy a tener aquí montado. Que era condesa o algo de eso, no creo. This baronet's Lavallette's villa. Baroness. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Ah, Don't cualquiera worry. dice. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Puto dios, Baroness is cojones right dices now. tú. Be gone. Madre mía, aquí. El gilipollas este. Greetings, Witcher. Must Pues admit evitar it's madurar, curious Dante, to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer of monsters, and my son. Yo me jodería. You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. No juego a Kill a segundo ni a woman's primera, así que no son sé and quién es tu appear puto at hijo her ni doorstep. cuándo lo ha matado, pero... My. pero I bueno. thought witches had better survival skills than that.
Os puedo matar a Looking for a todos girl named Molly. con la mirada. Heard she works here. Así que no tengas a Your liar, López. information's out of date. Molly no longer works here. Vaya por Dios. Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. Not in the mood for jokes. I jest you not. After Arian's demise, Luis's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead. All right, so... Our dear little that's exactly where... Think I can find my own... Very well. Perhaps I can convince you to join me later at the rate. Uy, qué pesado el pavo este, ¿eh? Ay, le cruzaría la cara, pero... No se puede. A ver. Vamos a dar siguiente. Los pega el puto. Era un nombrecito también. No sé, tiene la edad media con ponerse nombrecitos aquí que, vamos, va a pronunciarlos. Una mierda de nombre. A ver. ¿Qué cojones estará haciendo el Jasper? ¿Dónde está Siri? Esa es la gran cuestión. ¿Y quién es esta gente, tío? Me he encontrado ya 400 de estos, pero... Mira cómo corre. Serán de los mendigos estos, pero siempre será lo mismo, persona sospechosa. No sé. Ah, vale, que está a 700 kilómetros esto, casi. Venga. Que te calles ya. ¿Quieres que te parta la cara, tío, o qué? Espera. ¿Cuántos eran nosotros? 1, 2, 3, 4, 5. Unos pocos más y son 50. No hay un poste aquí de viaje rápido o algo. Sí, vale. A ver. A ver si puedo viajar cerca de donde estén a uno de los caballos, o a la casa de la gente esta, porque si no me voy a morir de una pata. Qué bien, ¿no? Pues patita. Oh, sardinilla. Adelante sin duda. Oh! La casa esta, choco con ella y no puedo andar. Espero que no tenga que pelear con 400 a la vez porque han sido igual que tú y yo, pero no. Viene uno que con un ejército. No, se llega rápido.
marine o algo. Ya estamos. Another one. Run along home with the rest. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novigrad or death. Had enough of you lots. Sod off, or I'll have you skewered. They seem desperate. Let them through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to repeat this? Yo tengo un pase, brother. Let these Sí, la people verdad, pass. porque no me apetece para Yes, sir. para adelante. Thank you. We got nowhere to go back to. Novigrad. That's a chance of... Sí, que sí, sí, igual, si esto porque quiero pasar yo, no por mí. Shan't be taken like that again. We'll be as careful as... But tomb's in a cave in a hillside. ¿Me has dicho algo, Cuida, cuida que me han dicho algo. Una tumba, igual hay un tesoro. Ya voy a ir a meterme más tarde. Creo que es un bicho o un pavo. Ah, es un pavo ahí. Come on. A tope. Tope. Pero sigamos. Esto parece una carrera o algo. Con los balbucines aquí por arriba, tío. Coño, que es una carrera de verdad. Ah, bueno, claro, está muy bien. No, soy gilipollas. A ver. Una que arriba, ¿no? Tengo que ir con este, tío. Le quiero partir la cara. I see you managed to find the place. Not that Claro hard. que sabía. It's not exactly a small concealed hovel. I must say, of all the creatures in this region, I find steep All the same to me. Call each one I ride rote. strange. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Yeah. Gray's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zericania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Seem to know your horses. I find them to be far more honest. Must say, I'm curious how you manage in the sun. Mostly just try to stay in it. What would you say to it? Not what I came here for. Sí, Don't sí, make me... Corramos. Why not? Ha, splendid! In that case, you must... Think I'll give you a run? Cantarella for me, then. The horses are saddled. Let's begin. Venga, de una. Me vas a dar lo que hayamos apostado. No sé qué hemos apostado, pero... Estoy pienso ganar, brother. Ya sea con trampa o sin trampa. Faster. Come on. I adore the speed, the rush of air. Quita, brother. No, a tu puta casa. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Vale, ahora tengo que procurar cerrarle para... Don't spare the horse. Ahí está, le cierro, le cierro, le cierro, le cierro, le cierro. No vas a pasar, no, no vas a pasar. I adore the speed, the rush of air. Hasta luego. Come on, Witcher. Let's
see what you're made of. Joder, no se calla el pavo, va perdiendo, tío, no se calla. Venga, te gané, lo ves. Va a tu puta casa. No te puedo partir la cara, pero te The van a roach acabar, I tío. chose put in a nice run. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congrat. That is yours. Ahí está, cuando se quería participar. Ah, look. Lady Latar has just arrived. Who? The woman formerly known as Molly. There she stands. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back. Pues mira, mato en la montura. No me voy a quejar, la verdad. Tú eres ¿qué cojones? Chiquito, un caballo con dos cabezas, tío. ¿Por qué? A ver, que voy con sobrepeso. Inventario. Vamos con el caballo. Voy a ponerle la superior. ¿Esto lo puedo tirar o...? El puto suelo. Vale, para adelante. Espérate, los trofeos están en la mierda, ¿no? Ahí están por humanoides. Todavía hay envenenado. Y el que tengo que me da. Hora adicional. Bueno, pues hora adicional la verdad que no me apetece. Who do you favor, milady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! Esta es la más guapa de las tres. That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again. Ah, pero... Estás yendo por otro, así que... That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't... Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? ¿Cómo la liaba el No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and... But... Su hermana. You do realize Dandelion... Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Mm-hmm. Different mother... Maybe. But you could see he cares for her. Looks after... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her... Any chance you remember your... Of course. He came to... What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. I'm under the impression Dandelion thinks you still serve the Lavalette. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me. And your husband has nothing against it? Your old... Of course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's raising me sophistication. Thanks, Molly. Wait. Before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks. Ya, vale.
ahora me tengo que ir. A ver, Sardiña, no puedo montar en tiempo que estás en el pavo este. Be gone. Bueno. Vamos a hablar con este, me piro con esta persona. No, vamos a ser buena gente ya que le he ganado, pues, yo qué sé. Como si fuéramos amigos, bro. Venga. Ah, Geralt, there you A are. ver si me puedo Shall we aprovechar return de together? alguna manera. Sí, me gustaría. Gladly. It's a long way to Novigrad. I'd say the same. Well then. A ver si ahora ando así y tal, llega un momento en el que me deja entrar donde la baronesa en algún momento y yo qué sé. Igual hay información. Igual no puedo ir por todo el camino en caballo y me aparezco directamente en la ciudad, por lo que se ve, porque media hora cargando, ¿para qué? Pero no. Porque tampoco estamos en Assassin's Creed para que me enseñes aquí todo el pueblo. Cargando. ¿Eso es un dragón o es una serpiente? And here we Parece un are. lobo, ¿sabes? Pero venga. Thank you for your company. Gracias por tu compañía. Likewise. See ya. This morning, my better came back from the market with news. Vale, vamos a ver a Rosa Baratre. Bueno, necesito francés. Crazy all the way to the garden. Ábreme, señorita. Tengo que hablar con usted. What do you want? Bueno, espérate. Igual tengo que partir la cara de calvo. Want to see Rosa Atra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't... I'm Geralt of Rivia. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you, but she's not showing any symptoms yet. Thanks, we ain't looking for no witcher. Time to invest in rubies. Que la gente es bonita ahora. Did you see him in the ship? Dressed for a masquerade ball. Por They por laughed at el... us. Perhaps to them we looked to be wearing costumes. On a clear day, you can see Nilfgaard's banners through the city ¿Por wall. qué está de rodillas el pavo este, tío? Ah, no, que está metido en el suelo. Ya no, joder, ya. Oye, mira que yo quiero entrar por la puerta por encima. ¿Qué significa por aquí? Be gone, you! On a clear day, you can see Vamos a ver por el alrededor. Presence is an affront to the eternal fire. On your thighs, stranger. Investiguemos. Esta es una buena zona para entrar, la verdad. ¿De qué llevas, hombre? Sube para arriba. Son juegos, lo vas a dejar de verdad. Tolerance and superstition have always been a fool's race. Vamos por el camino que existe ya. No querría yo caerme a el bosque más bosque del universo. Pero parece ser que lo he hecho ya. ¿No puedo subir o sí? No me nada, la verdad. Pues nada, vamos a rodear otra vez. Con los árboles, cojones. Tiene una rama y la aparta. Chiquita caminando.
Me van a salir encima bichos de nivel 400 y me van a partir la cara. Vamos, corre Geralt, corre, que tampoco... Por ahí no puedo subir, ¿no? Ni de conísimo. A ver, ya hemos llegado otra vez a un punto. Por lo menos se va a un jardín. No loitering round here. A ver, vamos por aquí. Se lleva antes. Pues ir por los techos de las casas, pero no sé hasta dónde llega los caminos por arriba, la verdad. I've had enough of living. Pues está arriba por aquí, ¿no? Oh. Pues ir por aquí. La verdad es que creo que este es el camino normal para llegar, ¿no? El bolicho de escalera. Este era el mejor sitio, sin duda alguna, por donde tirar yo. Pero si no me dejas pasar por un sitio por el que pasaría un niño con obesidad mórbida, pues joder. Venga, salta por ahí. Ojo, ahí está. Yo no asisto. Soy un fantasma, brother. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed Witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? Well, I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Artra would train with random clods calling themselves sword masters? No. The Var Artras demand the very best. Bastante la opción de que era profesor de grima muy sin dejar pasar, pero yo qué sé. Take him to the training room. Now. As you say, miss. No puede haber utilizado Xiatan, te digo. ¿Qué miras tú, calvo? No le paso la cara al calvo, ya verás. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Tranquilo, y yo... Well. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little... Follow me. A ver, la espada para el entrenamiento, paita de madera. Como tiene yo con las minias, igual es una parte de un monstruo. Porque cuidadito con las espadas estas. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. No puedo utilizar poderes, imagino, así que... No. Que me tengo que cambiar de ropa. Me lo mola mucho más. Tranquila, señorita. Uno, tranquila, señorita. Venga. ¿Qué le pasa a usted, señorita? Why bother with two swords when you can barely handle Será de one? verdad que es tú.
Meados de China. Ah, que sí que puedo... Ah, no puedo utilizar poderes. Es muy fácil. Come on. Porque yo creo que debería cuadrar el cargo. El cuarto ya me... Pero, a ver, más rápido, Well, Angelito. you're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Soy un brujo, está aquí por trabajo, vamos a ver. Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes, yes, in the garden. So, what was it you said? Why are you here? Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Oh. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he... Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. No, venga, revancha. Estoy pegándome con la carga. How long you gonna make me wait? Why bother with two swords when you can barely handle one? Una guita. Venga, pues eso. Not good. La carga de 10 kilómetros. Why bother with two swords when you can barely handle one? Parece que está jugando más que en combatiendo, porque tiene una carga de mierda. Mirad que viene así con la espada en un combate real. Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Todo dinero bien recibido. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Con la cabla. Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden? Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Si no me puedo, me resulta gracioso. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, I was left to repel the aged Rosa. I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Bueno.
Calma, señorita. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? My dear sister, I would never spend time alone with a man. Burn with passion? For one who chico, no paran, ¿eh? A ver, ¿os interesa la política? La pregunta de es esa. ¿Por qué no mira? Voy a hacer What are two young Nilfgaardian? Dying of both. Papa's a diplomat. He also has takes us along everywhere he goes. And so in Novigrad, the task fell to Edna. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about... We've picked up a few things. Emperor continuing to push north. His confidence must be. But Papa says that's not likely to... Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the... Ooh. Wonder how the war's going. Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed up. Oh, even children know Novigrad's home to the world. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Changing subjects. Dandelion act any different lately? Strange? It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the... Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Who? Eccentric old coot. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Who'd Dandelion sing about? Know anything about? I believe she's a poetess, or trebarits. This woman. Not a... I seem to remember him praising her melodious cavir. Makes sense. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are... Gotta ask Zoltan about this Calonetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Esta lo que quiere no son clases de espada. Esta quiere que le dan con la espada directamente. Pero bueno. Ahora mismo tengo que resolver. Pero el minuto. Me molaría robar una armadura de estas, porque cuidadito. Ya me tengo otra ocasión. Espero que por lo menos me dé cuando venga. O experiencia. Con tus formas, no quiero el bar esta vez. Truth is, we're already dependent on the black markets, economically. La banda del patio ahí tocando. Vamos a ver. ¿Dónde está Jaskier y dónde está City? ¿Qué pasa? Double chase. Ajá. Esto pasa, a pillar. Vale, no se va a levantar.
para adelante. Armed ruffians in town. Scandalous. Mutant. Like a new race teach. Me debería encontrar ya armaduras de nivel 10, la verdad. Y armas. Mistaken me for someone else. You're the only one here who's made a mistake. Now step up some. Leave him alone. And who might you be? Temple Guard. Call me an admirer of law and order. Made a mistake coming to this town, then. You're making the mistake. Leave him. And if we don't? Pues os parto la cara. Ah, bueno, no hace falta. This man's not worth your efforts. His shop's drowning in debt. You're right. Even looks like a pauper. I beg to differ. I, gotta go brush my teeth. Go home, merchant, and try not to come round here anymore. I will. I mean, I won't. I mean both, yes. Thank you, sir. Joder, mío, esto. Pues yo lo que quiero es que me den las cosas. Que me den la mierda, Qué misión. Willows. A ver. Soltan el enano. How are you keeping, Bobby? Miss your Sultan, you old bug? What's this? Haven't even drunk her water? Naughty bird. Now repeat. Save a crackers. Mira que está aquí sin lo visto. Ah, you're back. You met Poppy? She'll have to stop talking any day now. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well. Mark my words, she'll be playing Gwent with us in no time. But we were to talk about Dandelion. So, how'd you do? Learn much? Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, not much of note. He wasn't staying with any of them. I'd seen hide nor hair of him. Let's hear him. I'm all ears. You know how he wooed a lass studying natural history? You know where he went with the cook from the Passiflora? The up near the stair for hours as labourers crushed boulders into cobblestones. I don't know about human women, but that would bore a dwarven lass to tears. He's growing old, that poet. Maybe. Or maybe he did. Sounds like you found something out. Sí. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone. Thing is, Mystery Woman wasn't... What's she supposedly like? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named... That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Why wasn't she on the list? This Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion... He lusts after every other woman he meets. How can I explain? Who does... Himself. Exactly. And she's his mirror and... What can I say? Could be he finally met his match. Laddie's head's on fire. All right. Guess we gotta talk. Priscilla works with a mummers troupe. Reynard and the... Mean we've been sentenced to an evening of poetry. Must you always... This so... Después del ocaso. Allí invitamos. I'm knackered. Help! Save me! I'm dying! Poverty! A ver, yo hubiera aquí una tienda buena, tío, de armas. No bread, no coin, all is shite. Ya tengo que ir a la tienda de armas por aquí o algo.
amarillo que le ha dado ahí, porque madre mía. Ah, here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Ya era lo caso. Así que esa es Priscila, se supone. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Seguito temazo. Ahí está, esto un aplauso, un aplauso. Se lo merece. Bueno, y ahora que ya has terminado de cantar, tengo que hablar contigo, señorita. Estoy buscando a Jaskier. Esa mujer me suena de algo. I know him! No me digas. 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Oh, ¿en serio? Vaya por Dios. Come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die.
Oh, please, argue this out elsewhere. Bueno, saber a mi favor también. Qué locura. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If Pero I know hay una get puta out, vieja que you me ha risk tenido que us abrir la noggin to boca save después de someone cantar. else's La muy arse. hija de la gran puta. Save, you say? La puta He menopausia, murdered Puta anciana. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. Ojo. Esta me conoce de algo. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? Joder, chico, que te calles ya, coño. A ver. It permits me to introduce Sí, sabemos quién es Priscilla. this here. Y ya sabe Girl quién soy over yo, here, I seguramente. know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about Vaya, himself, días que like como where abre he la was puta going? boca, Madre mía. Splendid. Very funny, truly. So, see you later. No, hasta luego. Come with me. Ah, vale, menos mal que te iba a rajar yo el puto cuello. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Bueno. And I've not seen him since. Creo que no se puede con esta, pero hay otra que se llama Tris, que cuidado. Ya cuando sí sale, vas a ver y cuidado. Dandelion breaking into a vault. ¿Quieres robar? I'd El sooner banco, expect him to choose a realmente, life of pues, celibacy. bueno, la cámara. True. Que I've got to pay tiene for this oro rent to pass a floor para once. bañarte, ¿no? Need to wait the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? You have debts? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. Estaba ayudando a alguien. This someone. No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. Reuven. What's he? Tall, fat. Limp in his gait, left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah. Let me guess. Attempted heist. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the o sea, que lo que city. tiene en su I learned era only eso, that he estaba raised a atacando al ruckus at banco con Horson explosivos, Jr.'s algo de eso. lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Biggest prick in Novigrad. Got it. You're not a fan. Try the whole town. He's one of 4 bosses who Joder. control the city's underworld. Ahora sí que le puedo partir la cara. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep. Parece que tendré que salvar a Jaskier de nuevo, pero Jaskier está con vida. En la primera, hombre. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the Pero no mood me va a for pagar, jokes. porque no tiene ningún Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to him. I don't know about Horson, but Rivet. So am I. I don't doubt it. But Ya avisaré. A ver. Well, Va hasta la casa de bugger Manos y all ahora to que do here. te quites de medio, ¿no? Que estás en Heading la back to puerta, the sí, niño. Rosemary. Got Bobby to feed. ¿Me estás troleando, enano, o qué? See if our warbler don't come home on his own. La coña. Take care. Nivel 12, ni tan mal, Estoy subiendo ahora, chaval, que flipas. Me hubiera subir algo de esto en ataque. Ahora que lo pienso, golpes precisos. ¿Cómo que? Uy, tiene 5. A ver cómo es el... ni tan mal, eso va a venir bien después.
esta puede estar bien. Por si me manda no tener que reiniciar toda esa mierda. Pero no sé. Yo lo doy con esta. Bueno, espérate, vamos a ver qué hay por aquí. Me voy a algo que me viene mejor. Nada, pues no quiero. Quiero ofrecer tampoco. Nada, nada, nada. Esto no lo puedo subir de primera, ¿no? O sí. Así se puede subir todo. La acción defensiva genera puntos de adrenalina. Puntos por bloque. Esto va todo a puntos de adrenalina, ¿no? Sí. Eso está bien. Genera mucha atención. Nada. Me gustaría esta. Pero no sé qué armadura llevo. No creo que sea pesada, la verdad. Así que voy a coger esto. Y me lo voy a equipar. Y listísimo. Así como daño, cuanto más adrenalina tengo, y como la adrenalina se sube que da gusto, pues las facilito. Todo el que se pueda hasta que tenga armas cortas. Been to Vizima. The word is it's more like a pigsty. Arena, no estás en todas las puertas, de verdad. Parece que quieres que no salga, ¿eh? Y tomándome los cojones. Vendedor, dime que me vendéis algo decente. Que tengo 1700 monedas y no puedo comprar nada decente porque nadie vende nada decente. Geralt of Rivia, known as the White Wolf, the butcher of Blaviken. Geralt of Rivia's enough. ¿Aparece aquí o qué? What is... A man came to me a few years past, paid me to keep a book for you. Said you'd come for it. Who was he? He didn't introduce himself. All right. And perhaps glance at the others. Sí, pero yo diría que no, pero... Vamos a mirar todo lo que hay. Be glad to look over. A ver, son... Mira de estos delitos, ¿para qué? Vale, si parten información. Todo esto ya los he leído, ¿no? Pues si cogíamos todo el libro del yo, o sea, la mayoría de estos los he tenido que leer. Necronomicon. Esta me puede venir bien. Para ir a Skeletons después. El susurrador de caballos. Estos son los que ya he leído, ¿no? Sí. Vamos a comprar por, yo qué sé. Es información, nada. De una. No estará aquí todo el dinero. Información. Bestia de la colina. Voy a coger esto. Esto luego me va a venir bien, así que... El mundo subterráneo. Joder, me he gastado 1700 pavos en libros, Lamentable. Voy a meterme aquí, yo qué sé. No, mira, no, quiero leer. Buah, tengo que leerme 400 libros, tú. ¿Dónde está eso? Aquí. No, ahí no creo que esté. Pues es que tengo
libros para aburrir. Así tienen cosas y luego sé cómo matar a los bichos, tío, que si no, sería esto. Ni información ni mierda. A ver, tiene ese libro, amigo. Ya está ahí. The Merry Adventures of Muriel the Lovely Harlot, adorned with humorous engravings. Me gustaría poder leer el libro. Guardo el arma, amigo Gerard. O sea que ese no es. Vale, hay otro libro. ¿Hay nota de libros o qué? The treatment of furuncles through cauterization, a study. My manifesto. Must be it. There's a letter inside. Uno de estos fijísimos del final. El último va a ser este. Moribundia, the vampire's last likeness. ¿Cuál es este? Experiencia. Me han dado monedas. Calidad. Ahora que me gasta 400 millones de monedas en puto libros, que no me dan información, pues la verdad es que estaría bien recuperar mi dinero. Pues si lo puedo vender ahora que lo he comprado todo. Porque ya que lo he leído, pues no me sirve de nada. Interested in books? Que te calles ya, coño. No quiero jugar. Let's see. Después dime que te puedo vender esto. Esto está claro que no me va a dejar, ¿no? O sí, sí me deja. Pero bueno, vamos a vender la mierda uno. Las cartas no voy a vender bien. No quiero estar mirando las que son contratos y las que no. Esto tengo todo sentido. Joder, tengo una editorial entera, chicos, en el inventario. ¿Qué carta he vendido? Esto ya no me sirve, no es un contrato. Esto no lo puedo vender. Bueno, he recuperado algo de dinero vendiendo libros que no me sirven para nada. Farewell. Está bien eso. Por lo menos lo van a poder comprar cuando vea una tienda de armas que me sirvan de verdad para matar bichos. Busca, esta no es la misión que estoy haciendo, misiones. Esta era la que estaba haciendo. Tengo que ir a la casa de baño y hablar con el sitio. No sé qué. Pero sigue saliendo. Tirando. A ver, está por aquí cerca. No. Se parece a la casa de la baronesa de antes. A ver. A la típica cena de baño. Open up. Estos coches no pasan por mi espalda. Creo que va a venir alguien. Y le voy a tener que cruzar la cara. Cosa que estaría bastante bien porque tengo ganas, la verdad. Hace tiempo que no me peleo con gente. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's Mira, terribly busy. o me abres o tiro la puerta.
Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuben will have time to see you. Want a bed? Very well, I shall try. Please wait. Yeah. A ver si me gusta. Joder, chiquita papada, tú. cordially invites you to join him. Joder. I'm happy. Madre mía, en esa papada guarda, vamos, la comida de esta semana, porque joder. The meeting Chiquita is in the bolsa que baths. tienes ahí. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Ni farete, chaval, joder. No, se trafica, porque no es chiquita papada, tiene. You made this robe here. Your equipment Que will te be caes, safe. que tengo que... Sí, que no a ti te ropa de vestido. Mira, ¿el gato está diciendo que tengo que cambiar de ropa? Sí, me tengo que poner la toallita. Splendid. Siggy Reuven awaits in the Mira, next Hamlet, room. no, Hamlet, Hey, Whitehair. Nice Bueno, fun you had. las 18. You were right. He doesn't blush. Ya está... No está monetizada, Minion. A la puta mierda. He's more like a horse. A ver. Está aquí en un pavo. Easy, Cleaver. Horson Jr. is a dead man. I'll have my scribe send you a notice. Otro enano como You don't have a de scribe. antes. And we'll eliminate Junior Ah, when, mira, ese es el- and only when, all of us say aye. El que estaba detrás mía todo el rato, en general. Ese rato. Reuven, your guest. ¿Qué tal, amigos? No querría pegarme en toalla, la Why verdad. the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? Joder, enano, ya verás que al final te suelto una hostia que te revienta la puta cabeza. Todo lo consigue. Ahora vas a ser tipo de Got something to discuss with Dijkstra. I mean, Siggy Reuven. I think he can wait. No Yeah, puede esperar, probably puto can. enano. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Pero sí que va a Several pegar, men. coño. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! Joder, va a tener que pegarme en... Chiquita hostia también. Bloody hell. I fucking knew it. Va a tener que pelear en toalla, no me digas eso, ¿eh? Just a few. Pues mira, es una espada tocha de nivel mío. Y me la voy a dejar ya, para siempre. No cojas una maza, tío. Una maza no, Geralt. Coge la espada, First chiquillo. ever party with my prick hanging out. Sí que sí, ahí, a tope. Ahí no. A dar manguerazos. We need one alive. Yes, there we go. Uy, qué hostia la han metido a ese. Toma. Te lo quito todo, te lo quito todo. ¿Quién es el siguiente? Ah, está aquí. Viene más todavía. Aunque dice taxi. Claro, es que te pones en medio, el punto del alta, tío, no puedo pegarle. Vale. Pero déjame saquearle el juego, de verdad, no me hagas esto. Que luego esas espadas se pueden vender para conseguir oro. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. No pasa nada. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were Joder, whoreson los tatuajes de scum. mierda que tienen, That's the tío. bottom of who and how right there. Esta yo dibujo mejor unas espadas. Especially not in front of our Y esta guests. dibujas en el pecho, chiquillo. Who pranced in right Es que before menuda the mierda. attack. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance Tengo la to oportunidad de explain. explicarse. Venga. Te puedo explicar de una hostia si quieres. Creo que no conozco tus ambas. Vamos a ir. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him?
Es un asunto privado. Ni siquiera es que te lo explique, te lo puedo explicar mis puños. Geralt takes his privacy very seriously. Spying on him, having him followed, was a bloody nightmare. Still, he was lots more trusted when he was looking for Marigold. Marigold. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed, eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to... And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Whoreson? Find me first. Joder, no, si al final te voy a partir la puta boca, enano de los cojones, qué pesado que eres. Sacabuche. Joder, no, hombre. Any clue on Junior's... Siggy? It's worth a try. Geralt, leave you to it then. I'll look in on you. So how about we get dressed? Sure, sure. Then we... Estar en toalla antes de la charla, pues no es lo mejor, la verdad. Como es nota de asesinos, pues... Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent back. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. Personaje del... It healed poorly. Can you del believe juego it? Este de... I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells El of juego del puto Beauclair arenque at Armenian. dawn. Se parece a ese. Al gordo, tío, al de la ligera. No, antes no, sí, si no, joder, no. Tenía de motivos. I had my reasons. Your leg would be fine if you hadn't gotten in my way. Yep. I see. Well, I promise you that if I could go back in time and... For example, I'd have my men kill you. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not... what's that? Think Cleaver will find Whoreson? Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around, but be discreet. Your partner's aware? No. Cleaver, Bedlam and Junior. Well, vale. But we just need to stay out of each other's ways. Agree. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. Bueno. ¿Qué te primero que costó? ¿Por qué? Pretty clear you and Bedlam. Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. Water. Make no mistake. Someone's behind Whoreson's. Vale. Makes sense to ask around. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as... Suppose you could always search Whoreson's house. Though I doubt... Mentioned Whoreson's got a house. Where is... Solid townhouse on Temple Ave. Nada. ¿Cómo te la Arena sounds promising. Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the... Da igual, está en sitio. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give... Si me pagan oro, yo estoy encantado. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch. Whoreson's got naught to do with a casino official. Vale, hay que ir con cuidado. See you. Do what you will. Thanks for your help. Just go. And if you can't find the slimy bastard... Oh, From Matt. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about maintaining... Yeah, except you used... Now I've decided I've slaved enough for ideal. Vale. Aquí. You in contact with Radovid? See, you're as witty as ever. Never quite forgave you for conspiring? Radovid doesn't forgive. Vale. Joder, cada vez que empiezo una frase, tío, 47 más. Tiene una de Philippa. Philippa Eilhart. Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. Thought you two were close. We were, until Philippa... Ya me jodería. Esta es la última, ¿no? Listen, Dandelion's missing. Same thing that happens to anyone who steps...
Meaning? He's surrounded by splendid virgin. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the pond tower, trussed up with us. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotten. You wouldn't happen to... Of course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit you... I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to... Problems? You might... And if you did, why then I might be inclined to... I'll get paid on top of that, right? Nothing for free, eh? Did you bargain this hard when Who told you? What do you mean, who? I could never reveal my sources to you or anyone else. It would be fucking unprofessional. But we've chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, maybe I can help. I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tribe. Figured as much. Excellent. One last request. Oh. Joder, el chico media era de estos, que sí, que sí. Ya sé lo que quiere, esta ayuda y me queda puto grano. Habitación secreta. Be so kind as to follow me. Vale, venga. Como ven, normal. Y nos tiramos para abajo. Vamos a ver. Por fin puedo moverme. Oh. Bueno. Bart, stop that now. Bart. Bad. Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart, let's think. La lógica. Where'd you get the troll? From Zerrikania. Won him. Card game. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? Joder. But I bumpy horses. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other... But God! Then boom! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. Pero lo hizo Jasper, ¿no? La puta magia. A ver. De acuerdo, te ayudaré. No sé que le vamos a ayudar ya, me va a pagar, tampoco. You're not exactly bursting within Witcher mutations. They... A ver, creo que era ya el segundo del sueño. Ought to look around. I'm all here. How much was it all worth? Got an approximate idea? What the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver cap... Shiny! ¿Algún testigo? Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the... What about upstairs? Anything unusual happen in the back? No. Happen swears it was calm as ever. The usual custom. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions? Yeah, maybe. Bloody name of... No, but I am wondering, for instance... Oh no. Boom. Hole.
bad luck won't go. Boom. Can you elaborate? Boom! I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fuck. Gotten pretty good at communicating with it. Lots of prior experience. Worked with idiot. Bad mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good... Bart, you see them? Bad through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Now. Stiff upper lip. Try to track down the thief. Of course. I had this lummox fonts. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. I value the lives of my men, I do. But I value me own. Perfecto. Mind describing this? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it. Should look around. Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll... Me estás diciendo que me vas a dar not to thank me un for, antídoto. literally. Voy a tener que estar fijándome en el tiempo Listen, para que se acabe. Y no morirme aquí adentro. Pues no me gusta nada la idea, la verdad. Todos los espacios aquí son... Ah, mira, ya me puedo equipar esto, verdad. A ver, me gusta más el hacha, la verdad. Hace más daño. Vale, aquí está todo mirado ya, ¿no? Sí. A ver. Aquí no estaba aquí. Ahí abajo están las pociones. 4. Se me ha dado eso para que yo me haga las pociones. Las puede haber dado hechas ya, la verdad. Bombas tampoco quiero bombas. Pero igual es lo que yo necesito un buen para... Pues te voy a hacer esto ya. Tengo 2 de 3, qué pena. O sea que tenía 3 de 3. A ver, entonces... Si me subo a la toxicidad estoy F. Imagino. Porque no me ha dado... Vale. Antídoto para el muy ponzoñoso. Igual está en... objetos de misión. O igual, ¿no? O sea, que también puede ser otra opción. Este en mi casa también puede... Ah, que ya me lo tengo equipado. Sí, gilipollas. No, ya está. Ya está, genial. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Ay, todavía no me muevo,
pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. Para hacer pociones. Vale, ese humo tiene pinta de reventarme así. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Shouldn't go any further without taking that antidote. I thought Witcher's potions were vile. Vale, por ahí el bicho, el alambre. Aquí ni nada que ver. Vale, perfecto. Y vamos por lo que hay. Todo grabado. La F. Vale, primero. Inventario. Esta armadura tiene pinta de ser tocha. Es una puta mierda. Al puto suelo. No quiero verlo. Al puto suelo. Ya está, ¿no? Sí. Por aquí no hay nada, ¿no? Sí, tubería. Pues no, ya para donde quiera. Fine grading. Couldn't push much through that. Perfecto, ya está, no hay que mirar mal, ¿no? Aquí dentro hay... Qué bien. Mira, amigo, saltamos ya. A partir por la mitad. Vamos, partido ahí por la mitad. Lo he dejado yo antes, vale, nada. Vale. Había algo por aquí en el suelo. Definitely came through here. Tiene algo ya. Mira. Con Dios, me por la espalda por me esquiva, pero vamos, esta. ¿Cómo hacen esquivar a él, tío? Vale, te pillo. Eso es lo que te pasa. Te vienes arriba y pillas. Cuidado, ya esto luego me regenera la salud y esclavo. ¿Sí? Another trinket. Esto luego, si lo puedo vender, me hago de oro, chaval. Fragmentos lunares, no sé para qué será eso. 5, bajo... Ahí hay un bicho, o eso marca minimapa. No hay nada. Hay algo rojo aquí. Será arriba. Ahí, tranquilo. Tranquilo. No tengo todavía poder. Ven por mí. Sí, claro. Espera. No, ¿cómo osas? No, ¿cómo osas? Te voy a matar la ballesta. Ah, que no tengo que quitar la ballesta. Te quedes quieto ya, te voy a matar la ballesta. Ahí está. Corazón de monstruo. Va a ser posible. A ver, señorito. Joder, no tiene cuello, tú. Ni que fuera himno. Me hace un mal. Vamos a venir arriba. A ver. A ver. Ahora aquí mismo, tío. Yet another shiny bauble. Vale, un cadáver. Dijkstra didn't mention Tía, anything else. al minion que haces aquí sentado. Dandelion's crew.
vomit everywhere. Hay ahorita por todas Guess he partes. had to go Joder, too. Alvin. Couldn't keep it down anymore than the other guy. Hay gente aquí también, dice. Que te está Ah, que no la tengo cargada la ballesta, claro. Te damos la ballesta, pero chaval. Igual, me tarda media hora en disparar la ballesta. A ver. Como tampoco quiero jugármela, voy a dejar de hacer el gilipollas y me voy a comer algo ya de esto que tengo aquí. Aceitunas no quiero. Un pollito, sí, un pollito sí. Consumir. Ahí está. Ahora, paquete de armaduras. Ahí todavía no se me acaba la potina. Eso siempre me da una. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bombard. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. Bueno. Bueno, con el licor enano, aquí pinchaban o qué. El logo blanco, eso es lo blanco de mi tío. Vamos a ver. Vale, licor de los cojones. Mineral de Imerita, eso es bueno. Esto no lo puedo abrir. No tiene símbolo para romperlo. Las botellitas de agua. Claro, le medía el pedo y toco las botellitas de agua para que no le entre el rezagón y listo. No sé con qué puta. Una fiesta. Los jueguitos tú de juego de miedo de 2016. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Raskier. Pero ahí hay un coche. No menos. Bueno. Puede ser que me haya caído un poquito, ¿eh? Puede ser que el personaje se haya resbalado. Vale, esto es mejor. Aunque tiene mejores resistencias, pero 20 de armadura son 20 de armadura. Ah, bueno, le puedo poner una mira de estas. ¿Por qué comentas solo, Chocopi? Porque me mola, sin más. Eres peligroso. Ahí está, me caigo. Creo que lo está viendo al mundo, así que también. Porque... Estamos él y yo ahí insultándote. No, yo insultándote. Pero siga al mundo, me refiero. Porque hay dos personas que lo están viendo. Una soy yo y otra es al mundo. A ver. Pero tengo que subir arriba. Vamos para arriba. Joder, usted lo han dejado aquí. Tranquilita hasta la ropa, Nada de jodería. Que la Isa la Sí, Rainbow. Me vuelvo a Palacio, si te quieres unir te unes. Ok. Pues vamos a entrar por aquí. A ver. ¿Me está diciendo que he subido para volver a bajar? ¿Me lo está diciendo de verdad? Me lo está diciendo que me he salido del sitio. Y voy a tener que tomar otra poción para volver. Ah, no, tengo que investigar esto. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. Había dejado eso por lo que se ve.
estás, enojada? No podemos saber las caras. I do. What do you want? Chiquita. Chiquita, eso ya es. Esto. Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? A ver, bueno, unas cuantas cositas, la verdad. Cositas bonitas. Como anillos que voy a vender después. Found a second corpse. One of the... A beautiful death. Not much. Empty vial. Wouldn't have left him behind if he was anybody. Common porter, must be. Bits of treasure dropped out of the crates. Left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off. Yeah. A cart drawn by sewer rats does seem unlikely. Encontré los fragmentos de la bomba. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Recognized some ingredients by their scent. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure. Know anything else about this bomb? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. The grate at the end of the pipe was in place when the blast happened. The bomb must have found its way into the pipe. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started empty. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Okay. Drain pipes are only promising. Yes. Happen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh. Really? All right. You inspect the pool. Nothing here. Tiles. Something floating on the surface. Oil, looks like. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Lo encontramos. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. Vamos, papada. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the... Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real... How can you be so sure? Witchers know they're monsters. Spies. You trusted Philippa Eilhart once too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night... bueno. En este caso ya es otra cosa. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel? Who's that? Who was that, you mean?
Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. Did you speak to him? Get a good... No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your... Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well... Va a la casa de Marguerite Hankel. Venga, vamos de una. A ver si está ahí el pesado este ya. Por cierto, debería haber unas tiendas para vender los anillos que he cogido. Cosa que me vendría muy bien. There must be order. Vamos a ver, vamos a ver. A ver por aquí. Duty calls. Esta lo tiene de antes, ¿no? No lo tiene. ¿Otra misión? Tal vez. Well, well. Look who's here. The White Wolf himself in my hump. How can I be of service? You play Gwent, don't you? Oh, sure. So you play or not? Venga, ok. Jugamos una partida. So play me. Vamos a jugar un poquito de Gwent. Añadir carta. De esto no tengo casi carta hasta ahora. Ah, bueno, claro que yo. Claro. Entiendo. Todas son azules, entonces solo puedo jugar con estos. Vale. Me gustaría jugar con otras cartas, todos los líderes, pero bueno. De momento lo único que tengo. He cambiado de líder. No puedo cambiar así todavía. Cuidado con este. Inicio partida. Ah, sí, ¿para dónde? Sí, me da alguno. El rival usa ventaja social. Sí. Quiero gastar mucho también. Qué pedazo de carta, chaval. Que gaste, eso no me gusta. No voy a pasar turno, si no quiero gastar. Así que eso quiere jugar a negro, venga, vale, paso. A ganar está rojo.
tú que 18 cartas. Imagino que le faltan los reyes todavía. O las cartas especiales, esas raras. Que yo no tengo todavía. Eres un espía, no vuelvo a tirarlo. Que ha revivido. Vale, vale. No, el puto suelo. Ahora tiro esto y tiro robo carta. Buena jugada. Supongo que paso. Vas a robar. Pero me vas a dar la ronda. Ha robado, con lo cual está más disparejo. Está más parejo que diga. ¿Qué tiro? ¿Qué puedo ir tirando? Voy a tirar esto para que tira él. Voy a estar jodido porque me va a tirar delante y yo no tengo ya más como generales de esos raros. Va a tirar polisalines sin balas. Es una pena. Porque ya no tiene nada. Ahí está, me tira niebla. Pero tengo un sol, la quiero poner mal. Empate. Ya no puedo hacer uno, nunca en empate. Nunca voy a quedar empate. Bueno. Try some shoddier players, will ye? Once you've learned a few tricks, pero qué revancha, come ya hemos back quedado for empate. a rematch. Tonto. Ay, mía, el puto banquero este. Your offense to the majesty of the eternal. Vamos. Aquí hay un herrero ahí. You have the blood of many on your conscience. Algunas cositas. I see it in your eyes. Armero, este es un de armaduras. Tengo que ponga armero. Top-notch swords. Mastercraft. Ooh, I did get my journeyman's papers, but you might try in Velen. A dwarf there goes. Guildsmen claim there's no one better anywhere south. Show me what you have in stock. A ver qué tiene por aquí. Buena armadura. Pues la armadura que vamos a comprar. Vamos a vender toda esta mierda.
que esto yo creo que lo voy a poder convertir en algo, tío. Sí, lo voy a poder convertir en un anillo tocho. Me da la impresión. Así que no lo voy a vender. Y las pernas también me sirven para decir no lo voy a vender. Continuemos comprando. Me molan estas botas. Pero me gustaría cambiar los putos pantalones que tengo, pero me venden los putos mismos, mejores, pero los mismos. Estos no me los puedo poner todavía. Nivel 13, si me queda un nivel. Y me queda poco para subir. Podré hacer la inversión. Botas de asesino, aunque una ligera, cosa que no me llama la atención. Esto es intermedio. No vende pesadas, es una pena, pero no me quejo. Esto está guapo, pero espera, tiene mejores peores stats, aunque me sube la armadura. Vamos a comprar esto. Pantalones de cazador. No, no son mal. Nada. 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 Esas son las mismas que están ahí. Nada. Pantalones de hachero. Ah, nivel 16, qué pena. Al muro de la nada. Guanteletes de caballería, cuidado, nivel necesario 6, muy poco. No voy a gastar dinero en algo que voy a conseguir mejor en breve momento. Pantalones no sé si me va bien. Esta me puede gustar. Botas de caballería. Voy a comprar esto. Esto. Y me vas a hacer los pantalones. Ahora que lo pienso, es verdad. Joder. La espada de plata esta pierdo, o sea, no tiene nada de probabilidad de nada, tío. No, que tiene más de 60 años, la verdad. Vaya, esta espada de plata, chaval, guapísima. Está nivel 18, nada, nada. Guantelete de asesino, pero no hay... ¿dónde pone armadura? Tipo ligero, tipo ligero, tipo ligero. Esto. Esto es mucho mejor. Vale. ¿Espada cero? No, es muy bajo. Claro, voy a hacer esta, pero necesito plata. ¿Me vendes plata? ¿O polvo de plata? Esto es acero, ¿no? Sí. Como tiene polvo de plata. Vamos a artesanía. Como de artesanía. Latita. Y por ahí es diferente. Uno es con mena y otro es con oportunidad. Vale. El de plata. Buah, que son 10, chaval. Me faltan 2. Es una pena. Mineral de plata. Me falta también 2, justo. Ahí no tengo nada para hacer. No. Bueno, pero espérate. Puedo desmontar.
que andar con cuidado. Nada, lingote. A ver, sí y no. Primer demande, me das correos de cuerda, yo creo que tiene que ver eso. A ver, aquí lingote de mata. Perfecto. Artesanía. Ahora me hago la espada. Aunque así mejor y llego antes. ¿Qué pasa? Artesano equivocado. Ah, que este que no se encarga de armaduras. No me puedo hacer la puta espada. Pues repárame lo que tengo, chiquillo. Esto. Pues repárame todo por 200. Muchas gracias, señor. Salom. Vamos a quitar nuestro inventario. Bueno, me gustaría encontrar un guerrero que me haga armas. Porque la verdad es que me tiene perfecto. Más bonito. No tengo piedras, así mira. Intensidad de señal de Axia. Esta es la mejor, la verdad. Esta piedra. No puedo... Bueno. Me gusta la chaqueta, ¿eh? No sé por qué, pero me gusta. Color verde naranja. A ver, me marca el mapa donde hay un guerrero. Porque sería clavísima. Mira aquí. Ahora vamos a una casa para ver los materiales. Tengo algo más importante que hacer. Hacerme un puta espada. Voy con un hacha y una espada. Con 2 cojones. Miratriz. With you. Not for all the gold in Novigrad. Ramera, como dirían. Trouble? No me sirve. And? Let me fix it for you. No. Hattori. Oh, manguito. Japonés. Asiático. What do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily... Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades. Who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 and... 40 and a half. Still impressed. You're... I'm Ibir Hattori. No va a hacer espadas de master estas. swordsmith. Currently, I'm master of Y me cae bien. Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. A pleasure, Geralt. How might I help you? No quiero albóndigas, quiero armas. Pero vamos a probar. Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Sí, claro que sí. Busco un buen herrero. Looking for a Y good tú tienes pinta swordsmith. de ser un buen herrero. No one. 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come. Oh. Vamos a ver. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've Ahora kept these cuando as me mementos. unas almas chetadísimas, tío, y yo aquí comprando como un puto inútil. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you,
The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors I see. Someone controlling Nova... Not officially, though. All supplies go through Ernst Van Horn. Modest beginnings. Other methods? A bit of slander here. Buying business debt cheaply and taking... Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to town hall, negotiated. Tried negotiating? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless... I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. You miss the heat of the forge. Tried getting some... Those rogues of the underworld control all the sources. How am I... Te traigo los materiales y tú me haces a mi espadas. Want me to help you get you supplies? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my... Right. King wouldn't worry about an embargo, Cleep. It's just... He demanded an inordinately large share of the profits. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword me fit for mola, me killing mola, me gods. mola. I don't know. Me mola tu Criminal idea. underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Sí, te ayudo, te ayudo. De acuerdo, de acuerdo, hombre, Fine. chaval. Forjame la Arrange the mejor meeting. espada que has forjado en tu Splendid. puta vida. Meet me after dark. Near... Venga, va. Te espero en los muelles. Pero, bro. A ver. Has desaparecido para hacer la misión. Ahí ya consigo luego la espada, ya con la misión. Primero voy a terminar esta. Y luego continúo con la otra. Porque si no va a ser un lío. Look awfully suspicious to me, tramp. Bueno, poco a poco vamos poniendo nuestros deberes. Hay un terror aquí. Como tal, me voy a cortar la espada igual. Esta era una espada de espadas de acero, así que igual espadas de plata no me da. Y eso es lo que yo quiero, una espada de plata. Quiero una... What do you have on offer? De momento. Artesanía. Perfecto. Hasta luego. So long. Inventario. Y nos quitamos esto. Esa también es muy buena, pero... Tiene 3 espacios de piedra, pero... A ver, tampoco es que sea... muy allá, pero nivel necesario 5. Se queda muy corta ya. Vamos a ver. Y llevo un hacha, pero me gustaría tener una espada. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Demasiado harto. A ver, miremos por aquí. Footprints. Pisadas. Footprints. Wow, incendio cristalizado, chaval, para hacer cualquier mierda. Vamos a hacer esto del metro de plata, que luego me dan ingotos de plata. Silver cylinder. Bottom looks like what I found in the sewer. Silver cylinder. Bottom looks like what I found in the sewer. Deja de hablar ya. Ya has visto eso. Más pisadas, porque vamos a robar todo lo que hay por aquí, que... Mientras haya cosas que me sirvan, hay que tirar todo. Que me dé información. Se la he leído. Y solo queda esta caja de aquí. Pues subimos.
cofres, no sé para qué sirven, pero... Ahí. A letter and a bottle. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. El agua no es una ilusión. Your birth year. Could be dandelions or Ceres. .45 to 12:54. Satisfying click. In the next room over, I think. Bueno, al principio no me gustaba este peinado, pero cuidado, me mola el peinado. Bendito Gerard. Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. La cacería salvaje, bueno, siempre viene bien. Instructions on how to build a bomb. Signed by one Kalkstein. Vale. Vamos a vender esto. Si me deja el juego. Pues nada. Sugar. And lumps of a substance dipped in wyvern oil. Potassium. Looks like they made the bomb here. Stain. Wyvern oil. No puedo leerla de verdad, me quitan justo. Pues nada. Siri, Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Footsteps. Not good. ¿De verdad? De verdad me he hecho unos guantes y me lo paso a dar ahora. Vale, vamos a ver que hay abajo, a ver si hay gente ahí. A la cuenta. Oh no. ¿Qué tal, amiga? Didn't expect to see you Mira, here. Minion, para cuando si por casualidad ves I decided el we could vídeo use más someone who adelante, knows a bit of magic. The esta runes on the serie. bomb. I'm La que te he absolutely dicho dying antes. to know what they mean. Con este igual se puede jugar más adelante. No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Hang on. So we did. But I was concerned. Thanks. You can breathe easy now. Fine. You look after yourself. Gentlemen, really feel privileged to witness your battle. But try to remember, unlike you, I put my life at... Bothered Triss for... Because? Because I already know who nabbed your treasure. Commander... Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his creditors. Strange. I had no idea he was. And Menge promised to take care of things in exchange for help. Geralt, how can I put this delicately? Bollocks. If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse, you... Know you well enough to know what matters. Results. So I lied. Still say I can lead you to your treasure. Forgive me, Geralt, but after what you just pulled, I'd sooner believe a whore who proclaimed her undying love. Would you believe a sorceress who stands to gain if you get your coin back? Perhaps. I'd still prefer the whore, though. A ver,
You're hiding Es something. gente, no importa. Y And luego that's que one thing parecía I que alguien can't me había stand. dicho algo y yo no Even había more enterado, than pues yo qué milk sé. car. Igual lo But otro ultimately, sería this mejor. is a business deal, not a marriage. Pero parece ser que no. Besides, there must be some truth in all those. Que te calles ya, puto cabezón. Menga, So, what now? from what I've heard, Menga spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe. Tampoco vamos a ser tan pesados, tío. No, así que sí. Doubt men. As to our. What's our... A great name. Pues me tiene hasta los cojones ya. No he visto la conversación, pero voy a decir esta. In other words, you're Using you? Never. Merely making the most of your mutual bond. Thought you'd correct him. Say that we... you know... Could have corrected him yourself. True. But it's not an easy thing to say, is it? But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Pero es que claro, ¿ves? No ves las conversaciones y pasa lo que pasa. Seguro que había Menga's mucho got que antes era Dandelion locked tal, up pero somewhere, que, no sé, and Dandelion saw Ciri. que nos llevamos mal. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal... All right, see you then. Te pones la capucha y te piras. It's not safe to go out on the streets anymore. ¿Es un dragón? ¿O ha sido mi mente de puro enfermo? Porque yo quería escuchar un rugido. Vamos a ver. Puro por sacar los del juego. Pesadísimo. ¿Qué Dios nos diste cuando ya... meditamos. Medianoche es esto, ¿no? Me pinta que esto sea medianoche, la verdad. ¿Qué huele esto a medianoche? No, vale, medianoche. Es la noche normal. Me queda claro. Glad you're here. Listen, took a look at the building and it does not look good. Mean it could use a bit of paint and spackle? I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menga would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Mind explaining what this is all about? Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menga personally. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. Triss, think about it. Really want to walk into the lion's den of your own free will? And in chains? Yes. No, can't allow it. Joder, ya, tío. Nice of you to worry, but I've made my decision, and I won't. Perfecto. Decidida. Me mola. Fine. Let's say they... Might not work. Always found that... Hola, ya el puto grillete. Wait. I want to thank you. Come on. Anyone... No. Not any... Stop. It doesn't befit a sorceress to blush. Ahí está. Vamos. Still got a bad feeling about this. But tough. Ay, mía. Si es que me llamaban... Don Juan me llamaban. Ya era de Don Juan.
Geralt, remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit. Ciri, she's what matters. Can't promise that. I'm still asking you to, all right? All right. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Merigold. Merigold? Come in then. Entramos, señores. No vamos a liar a hostias. No vamos a liar a muchas hostias. Well, well. Triss Merigold. Giving up drowners for sorceresses? Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat, but the witches... they... Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Merigold. For good. Put her in a cell. Not so fast. I hand her over to Menga himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongue's got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. Try to loosen it if I were you. Might learn something interesting. For instance? For instance, where Philippa Eilhart's hiding. I'll get you for this, you... Shut your gob, ginger whore, and you spit it out. Where's Eilhart? Thought I made myself clear. I'll only talk to Menga. Menga don't talk to the likes of you. Well, then you be sure to tell him I came by, with my friend Merigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to stay right close. You. Vamos, listo, mira, aquí no pasa nada. Está el Tito Gerald está aquí. El Dios todopoderoso Gerald está aquí. Here's where we split up. Go see Menga. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, play it tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get you singing. Puede ser que se la lleven normal. Nada de torturas. No sé qué decir, porque no quiero que la revienten. Claramente no quiero que se la cargan aquí, me quiten 40 uñas de manos inexistentes, pero a ver. Tampoco quiero parar porque es eso, amiguito. Nada de torturas y sería les parto la cara. Fine, take her. I'd rather she didn't interrupt my conversation. But hands off, don't touch her. Why? Feel sorry for the bitch? No, couldn't give a shit about her. But if I don't get what I want from Menga, I'll want to sell her to someone else. Don't want you damaging the goods. Keen nose for enterprise. You'd make a great madam. Joder, quedarme de Don't you worry. ¿Cómo se la tiene preparada? Menga will give you your coin.
and Marigold will get what she deserves. Ahí está. Si hace algo me No subía. torture till I get there. Got it? Got it. No torture. What? The Horson's casting spells. Get him! ¿Me enseñan por mí? ¿Quieres que te parta la cara? Venga, breve. A ver. Bueno, tiro por la cara y luego vamos a atrever a pegar 20-27. ¿Qué tal? Oye, ¿por qué no puedo pegar? Así que ¿por qué hay 47 personas aquí? ¿Por qué hay 27 millones? Créditos y tal. Grito y tal. Dios, coño, que no vais a matar a nadie. Pues sí, que no han matado. Bueno, vale, vamos a terminar en serio. Voy a decir lo mismo exactamente. Porque no sería bonito pasárselo sin decir lo mismo, sabiendo lo que va a pasar. Ya que hemos seguido un camino, tiremos por ese. ¿Va a tener que cargar a medio ejército? Pues puede ser. Pero poco a poco. Es una mierda que no puedas rematar en el suelo con el hacha. Pero hasta que no tenga la espada, nada. Así que joderse. Hay una arquera abajo que me jode bastante. No le puedo matar desde arriba, pero estaría bien. Es una zona en la que no me pueda disparar, aunque por lo que he visto daba todo abajo. O sea, me podía ver desde cualquier sitio, a menos que me metiera en la habitación enana. Y meterse en una habitación enana con 400 personas, pues no es lo más ideal. Así que veremos qué hacemos. ¿Ves? Aquí si tuviera el ataque este giratorio, pues sí me vendría bien, porque empieza a girar cual peonza y me cargo a 47 personas, pero no se puede. Así que voy a tirar Igni sin parar. Y Ren también, para que se queden un poco más quietos y tal. Y a ver qué tal sale. También si quiere cargar el puto juego de los putos cojones, me dará puto cargando, pero cojones, ya carga, aquí tienes que cargar, si te vas a cargar lo mismo, coño, ya. Me dará cargando, hostia. Vale, vamos a tirar aquí de nuevo. Hola, amiguito, Come on, come closer. No sé qué mano. Pam, pam, una buena tonta. No, como que es el puto jefe la que lo tiene. ¿Qué te vas, amigo? Que vaya.
Salta, salta, amigo. Vale, no me queda nada. A este le venimos así. El de la ballecita, pesa de la ballecita, ¿no? Bam. Vale. Vale, muy tirado. Steak. Sangrita ahí, brother. Paradito. ¿Me lo jugaste? Sí, bien. Ah, se está ganando. Vamos a por los lados ahora. Por un puto ejército. No tengo luz por lo menos. Luz y experiencia. No te cagas, ya, por ¿de verdad me estás explicando que acaba de explotar un bidón después de cargarme un puto ejército entero y me ha matado? ¿De verdad me lo estás explicando? Bueno, sabemos que los bidones explotan. Nos la apuntamos. La apuntamos porque menuda faena, ¿eh? Ahora volver a matar a todos, a los 10, a las 20 personas que hay aquí. Qué felicidad. Pero sigamos. Bueno, después de rezar a Jesucristo por que no me vuelva a explotar un bidón, vamos a ver si también tengo que rezar porque cargue el juego. A ver, yo creo que ahora ya no me debería matar nada. A no ser que me caiga un puto meteorito ya cuando me quede uno y vuelva a tener que matarme a todos, pero esperemos que no. Vale, vamos a ver cómo no me lo abajo. Bueno, abajo hay muchos todavía. No quiero agarrar más, Only a whitcher! Pero vienen muchos, ¿no? Vamos un poquito. Come on, come closer.
Tranquila, brother. Vale. Pues... ¿Cuánto te queda de esta vez? Vamos a ir, no voy a hacer que explote eso, no guerrera yo, porque se me hace una mierda. Por aquí. ¿Siempre soy por esta puerta? No. How long you gonna make me wait? Yo no la quiero jugar, vamos a guardar partiditas así rápidamente, que hace milenios que no guardo. No vaya a ser que me mate algo ahora porque sí, bien, así tenga que bailar. No me gustaría nada, la verdad. A ver, no. Los muñecos de magia negra, esos no sé para qué son. Y no sé si se pueden vender. Gritos de vender. Ay, mira que eres pesado, bro, tío. Es que eres muy pesado, Vale, la chica ya. Ah, chuela de mierda, nada. Dedito de victoria. Espada ahí, lo que te esperaba. Los objetos. Corona. ¿Solo hay uno aquí? ¿Me ha cargado y solo hay uno? Ah, no. Está como separado, ¿no? Como que... Ahí está. ¿Era esta? Bueno, no lo sé. Tampoco va una mierda que me va a dar. Aquí está lo mismo de antes. Pues aparte de algo, ¿no? Vamos a mirar al último que he matado. Si tiene algo. Ah, que está Mengen también ahí. Joder. A ver, ¿cómo te lo juro? Primero me vas a dejar mirar el inventario. Esta espada es peor que mi hacha. Pero era mejor que mi espada, no sé.
Algo es algo. A ver. Es que yo quiero mi espada de nivel alto, no quiero esta mierda, 34 menos de daño. Nada, que no puedo. Mate la garda. Atágame. Corre. A dormito. Ahora, pues listísimo. I think that's all of them. That was close. Sí, la verdad es que falta poco. Axie in a crowd? Geralt, there was no way that could work. Sorry. I couldn't let them torture you. You mean too much to me. Oh, qué bonito. We should search the office. Maybe Ah, we yo can utilizo find some Axia porque documents pensaba que les iba a mentioning tirar Dandelion. ahí Axia a todos, pero si tú I'll tiras a search his uno nada más, body. pues un poco You search gilipollas the sí que room. eres. I'd start with the desk. Si tengo que lootear primero. Parece fornite esto. Ah, que no me ha dejado nada. Ah, no, vale, está aquí. ¿De verdad? Voy a cogerla por si acaso, igual es un arma que flipa, ¿sabes? Y yo aquí como un parguela diciendo que es una mierda. Una muñeca, o sea, veamos aquí las cartas, esta. No, coño, no, que no. Quería leer todo. Find anything? Just his office key in his pockets. Here. What is it? The key to a vault. La llave de una cámara. Here. Give it to Dijkstra with my... Pues me gustaría quedarme con todo el botín y ser millonario. I found a letter to Menga from someone important. A spy? Take a look. Drop boxes. A ver. Secret signals. Yeah. Strong stench of spycraft here. Bet he does. Let it... Maybe Dijkstra can help. Everything? I'm not so sure. Key to a vault? Well, might keep him from setting his thugs on us. Breaking our legs for... Meaning glass is half full? Of something strong. Pues en marcha. All right. Be glad to... A ver, espérate, bella dama. Tengo que seguir haciendo mi trabajo por aquí. Esto ya lo he visto. Una puerta nana aquí que no me dirás. Porque no se puede entrar por ahí. A ver, aquí otro libro de mierda, no sé. Ah, no me sirve. Una puerta que está cerrada la hemos abierto. No sé dónde va esto, pero posiblemente es un atajo. Y esto da el mismo sitio de antes. Vale. Primero leer lo que no he leído antes. Y ver si esta espada es mejor. Esta espada es una puta mierda al suelo. Debería leer esto. Y esto. Ah, ya he leído esto, vale. Bien. ¿Esto para qué es? Se puede usar y poder hacer un juego. Requia. Se puede vender a mercaderes o desmontar a tener más. No vale mucho, pero me da la cosa de artesanía, que siempre viene bien. Vámonos de aquí, ya de una vez. Me he cansado de reventar a la gente. Pero a ver, que si me tengo que enfrentar a un ejército me enfrento. Si vamos por la puerta principal, hombre, unos cojones. No sé por aquí. ¿Quién no? Si el juego quiere. This is where we split up. But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Ok. Hay que ir tirando ya, amiguita. ¿Tiene algo aquí de valor? No creo, ¿no? Pues vamos a hacer parkour.
Vale. Hombre, amigo, ¿qué tal? Nos hemos encontrado con alguien importante, aparte de eso. Mr. Reuben wants a word. Impatient old bastard. What? Nothing. Who do I spy? Why, it's Geralt of Rivia. Will you stop following me already? I will, as soon as you tell me where my... Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, found it on Menge. A vault that I need to find on my own. You've not made things... Spare me. I want my reward. Geralt, do all you witches have such... What do you mean? You lied to me. Again. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. Sí, la verdad es que sí es verdad. No, I didn't. But I did deign to help you find your treasure, so stop moaning. I jest you not, Geralt. You abused my trust. I can live with that. This time, yes, you'll live. And now, time to settle things. Que me paga ya o te corto el cuello. Quite the contrary. You helped me, Witcher. So in spite of everything, you've earned your reward. I take it you've still no idea what happened to Dandelion? None. Found someone who might know, though. A spy, I guess. Signs his name, Yammerlack. Found a letter of his. Just one problem. It only details... A ruined house in far corners. Give this... Tengo curiosidad. Probably shouldn't ask, but... Dijkstra, how the hell do you know all this? I draw it all from the flight patterns of birds. Your sarcasm. It gets tiring, you know. I've far worse qualities than that. And a final humble plea. Si pudiera de ahora. Hemos subido de nivel. Nivel 13. Buen nivel ya. Es una mierda. Un nivel 30 y pico aquí. No, 50 y pico también. Mucho nivel vaya a los mates. Vale. Cuando me salga este hueco al 15, quería mover esta marrón aquí y aquí poner un azul para que esto me suba, y luego aquí creo que va a poner otras rojas porque quiero más daño, y aquí no sé, porque creo que no hay mutágeno marrón de este, por lo menos no ahora, igual más tarde sí. Solo hay verde, rojo y azul. Esto es azul, ¿verdad? Sí. Ah, claro, espera, si no me he ahora aquí. Me voy al guiña. Me voy abajo del todo. Ahí está. Ahora me voy al inventario, personaje. Ahí está. Ahora hago así. Mierda. Hago así. Y listo. Esto no es uno grande, ¿no? De ataque. No, debería hacerlo.
Estas me dan 5, ¿no? Sí. Si me voy a lo mejor a una alquimista, igual puedo desmontarlo y que me den de este mutágeno rojo normal, menor. Y con eso hacer mutágeno rojo y luego con 3 de esos hacer mutágeno rojo mayor y hacer más daño. Cosa que me vendría muy bien porque hacer más daño siempre viene bien. Vaya. Pero primero me gustaría hacer la misión del arma ya de una puta vez. Esa no. Eso tampoco. Secundaria. Nivel 24, joder. Una misioncita. Pues no la puedo hacer entonces. Ahora con sacabuche. Las cuantas no las puedo hacer todavía. Esta sí la puedo hacer. Esta no. Esta más adelante cuando sea nivel 17. Pero debería de completar esta de nivel bajo. Lo primero vamos a terminar con la misión principal. Pues la de la espada al final no... Pues me voy a poner la otra espada porque quiero tener una espada, sinceramente. La hecha está muy bien, pero no puedo... Art no... Cuando destilo eso no les puedo crear una espada. Y eso es una mierda. Por cierto, por si acaso voy a comprobar que estos guantes... ¿Por qué tengo el guante de caballería esto? ¿No me los quité ya? Bueno, no me acuerdo, pero vale por uno. Voy a poner esto en los pantalones. Y no tengo nada roto, así que tirando. La gente esta de verdad, que no puedo hacer nada, me da un poco de... Vamos a probar la espada. Vale, voy a decir la lamentable. La 14 euros. Pero no me hace falta ni... Pero a mí... Pero que no tengo nada. A ver, saquear. Pescado deshidratado. Y cosas que no me sirven. La comida siempre es clave. Ese tiene pinta de poderoso, no sé por qué. Vamos a ver, ¿podré saltar por encima de esta persona? Bien. Indicador de blanco. Ah, no, son indicadores. ¿Dónde estoy de la forma? Allá. A ver, está aquí abajo, vamos a ver. Por si acaso. ¿Dónde me he metido? Una cueva aquí que da a este sitio. Un loot bastante interesante. Ah, coño, esto es lo de... Ah, vale. Esto no vale así. Pero aquí he venido antes, yo, coño. Me había dejado esto, tío. No sé. Menos par de las flechas.
Vamos a ver. I've had enough of living. Pesado de esto. Fuego tenemos. You know what it is, white-haired one? ¿Puedo pagar esto? No sé si puedo pagar. He's a good man. Honest. Right, just eternal fire. You are my Brother. only hope. Sister. Grant what I ask and I'll spare no offering. Must be the Dropbox. Ahora lo dejo ahí en el librito. Gave the signal. Spies should show up in Far Corners before midnight. Deliver us from any Salto. fail. Vamos a ver. Cada vez que lo pienso, la misión de la espada es una F, porque me imagino que al ser de nivel 24 pues la espada estará en torno a ese nivel y no la voy a poder utilizar, así que habrá que esperarse. Tendré que hacer una espada, comprarla, no sé. De momento tiraremos con esto. Ya veré lo que hago. ¿Por qué no sé que la dejo por ahí? Son copes. Y pescado yendo en toda velocidad. No sé. A lo mejor estoy luego tiro por esto. Pero ni tan mal. Joder, cómo se nota que vamos enteros de peso, Inventario. Esto es basta. Las espadas estas se me ven bien. No me gusta. Nada. Y lo aguanto. Debería mirar las sillas de montar. ¿Qué manda? 20 de vigor, 30 de vigor. Me he mandado este, 50. Pues listo. Esto solo que no nos verde. Sí, hombre de sacabiche. El enano de antes también. Bueno, Gerard, tendría que saltar la valla. ¿Te quieres subir a la casa, tío? Pues nada. No puedo hacer también, que se la de los cojones. Now just to hide and wait. Me tengo que esconder. Behind the door. Best place to hide. Classic. Tengo que esperar a Alex, entonces no me voy a. Vamos a ver qué tal sale esto. Es una mujer, Triss? How'd you know to... Ah, Dijkstra, huh? None other. I couldn't resist. Really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Triss. Mm-hmm. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner. Lips almost pucker on the room. Sí, ahora que un poco hacerlos y que... He's coming, hide. ¿Qué tal, amigo? Menge. Indisposed. Very indisposed. I don't know who you are,
but you're in deep. Shit right up to your nostrils. You're in deeper, I assure you. But answer our questions and we'll help you get out. The answer to each question will be the same. Sod off. That's no way to talk to a lady. To a lady, I never. But to a witch. You can. Wouldn't recommend it, though. Ya viejo de Had vida. enough? Fuck off. I can take this. Of course you can. But I'm just getting started. No voy a retener. You must be thinking, this can't possibly hurt any worse. Oh, it can. Enough! Enough! So, gonna talk? Yes! Yes! Just tell me what the fuck about! Where'd Menga hide Sicky Ruben's treasure? You realize one word and you'll howl with pain again. Yeah, and yet I still say I don't know a thing. Does that make you think? Think he's telling the truth? Ugh, looks like it. Pure curiosity. Who do you... I won't say. No way! Tampoco la caña. Radovid. I work for Radovid. Radovid. What did he hope to gain by helping Menga? He seeks to clear the field before he arrives. Makes sense. Easier to take a city whose mages are... Bastard. He'll pay for this. We're looking for Dandelion. We know... Right. You might have said so from the start. Before you bloody started mucking my mind with magic. I can't believe it. For a miserable sap... Get to the point. Dandelion is on Temple Isle. In the dungeon beneath the shrine. Menga's planning to Afraid you'll have to call off the show. How can we free Those who leave Temple Isle do so only on Menga's orders. Issued in person. Damn it. We'll find a way. I have an idea. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume Mátale ya, porque ahora que no... unfortunate incident behind us? Not so fast. Geralt. I know. He's seen too much. Why? I told you. I'll Todo el never... mundo sabe cómo Either terminan he estas cosas. dies, or I wipe his mind. Sí, hombre, matarlo, mátalo. As Pero good as carga. lit the fires with Menga in the square. He deserves to die. Tienes que fallarte mi otro, vale, estás en el bando malo. Se ha cargado, sí, de fácil. Really showed your claws today. Is that how you see it? I'd put it differently. I showed how little I differ from these bastards. Let's finish up and leave. I want to go home, bathe, and get drunk. Me parece una buena idea. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island, and he'll stay there until Menga orders him transferred to Oxenford, right? Mm-hmm. Problem is, Menga's dead. So... No one else knows that. He could have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Listen, there's one other thing I wanted to talk about, but
Not here, and definitely not now. Yes, girl? Been in Nova... Long enough to know how not to get... And before you came... Oh, places. Where I'm at. Which doesn't mean I'm not happy to see you. So long. Puede estar luego, amiguita. Bueno, está no tan rápido. Joder, aquí hay más de cosas, me cogió un cazo sin querer venir a veces. No estoy llorando nada. Nada. ¿Qué me falta por aquí? Un saco este, nada. Y tirando. Vale, con Priscila. La Priscila, nuestra amiga la Priscila. Vamos a ver. Calle fuera de la gloria, no brigado. Wonderful. Va a quedar algún Priscila, no sé quién es, realmente. Pero alguien lo dice. Si no puede mandar para la isla de mierda esta, aunque me gustaría que me contara lo que tenía que contar la actriz. Así pues te salto. Así pues te salto. La del bar. Ah, Priscila es la esta, ¿verdad? Por aquí. No, pero a ver, es un cofre que me da mucho la atención, ¿verdad? Solo tiene baño, siempre es increíble. Probar todo esta vez. ¿Está en este nivel o estamos arriba? Hola, amiguita. Tengo cosas que hablar contigo. Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first? Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fair and noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Dandelion, I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri? Sounds like an awful lot of... Don't have a choice. I gotta meet Orson Jr. He might know something. Take care now. Vale, hemos terminado esta misión y ahora tendría que seguir por la de Bastard. Pero voy a hacer las 47 millones de misiones secundarias que puedo hacer, así que voy a agotar esto por aquí.
Y cuando las termine, pues seguiré. Vale. Una capturita ahí guapa. Y se termina esto.